हेबे हाजर एटा गुटे अति सुंदर कथा जे काना हेचे जानछ जदि भी मोर मते जदि ज्वर होछे मोर झियो के जदि फोन करमे बापा के जदि ज्वर होछे मकुंदा जेन प्रश्न कहिचन सेटा तो केते ठीक केते भूल है जे आमे कहि नै पारू सेटा दर्शक माने कहबे आ गुटे प्रश्न अछि जेना के हम मकुंदा आगे जेनटा के कहसन चारि शंभु डोण बोलसन छतर डोण भी बोलसन बुला डोण भी बोलसन से डोंटटा केनु स्टार्ट हेतिला आउ के स्टार्ट कर दिले ई बाबत ने करी टिके बुझाबे से तो डोण ना जुइछन बुला डोण की छतर डोण जेनटा भी बोलसन सेटा हमें जानबार अछि। बहुत सुंदर भावरे आमर अमित कृष्ण र आमर से आज्ञा अति सुंदर भावरे गोटे प्रश्न कले जेहेतु आमे छतर डन नाचुछु से तेरा भक्ता बोल के समस्त कहसान से तेरा भक्ता माने किए किए कहार अभिशाप पेरो से तेरा भक्ता हेथिले अति सुंदर भावरे कहमा तेनु करी ए जेन गीत गुटे आरंभ करछो एटा सरी जाओ तापरे डोन डोन केते प्रकार अछि जे सेडा बुझामा आज्ञा तेनु करी आज्ञांकर मनस्कामना पूर्ण होबला आनंद एक बार आउ टे आज्ञा मध्य आसिक मते अनेक भारत मुद्रा प्रदान करछन धन जनक उपलक्ष्मी परिपूर्ण हे बोला आनंद एक बार तांकर मनस्कामना पूर्ण हे बोला आनंद एक बार और बारे तेनु करी सखा हो आर 3 दिन तोर तेल घर हेबा 10 दिन दशा घर झियो माने तोर पटकोड़ धरी तोर घर के हेबे हाजर काना करबे जानछ जदि गुटे घरे दुईटा बहनी अछन जुड़े सडु अछन मुई एकला दशा हानि करमी बोलबा मोर बुआ की मोर मां मरी गला मुई एकला दशा उठामी बोलबा एकला करबी किंतु हे बुआ के मां के जदि ज्वर होय छे बीमार पड़ी छे हां से पुओ के फोन कला ए पुओ किंबा सामने में थिबा ए झी मते टिके मो ज्वर होय छे मते टिके आ देखबो आ का बोलबा जानछ हां बोलबा धान कोटा लाखी छे गो रोना बढा करछो तोते 5 दिन देखि जे नि पारे नहीं मिस्त्री काम करी छे मार पाली के तोते 4-5 दिन देखि जे नि पारे है तार मोहनी पुरी जाता आ जेते बेले हे मां मरी जीबार बुआ मरी जीबा एडे कीटा फटियान बाजे काहे काम देबा 20,000 खर्चा करबा जी सब हेटा बेकार खर्चा करू छ जियो माने तोरा पट गोड़ धरी तोर घर के हेबे हाजर किंतु आउ गोड़ कथा आ गया आमे भाई माने नहीं पचराबान आर बुहन मन के नानी मन के हां देई देना जा चाह पेन पी करी कोले कोले थिमार भंजा के भांजी ए मेरा चाह टिके बना तोरे भंजा भांजी आइले बोलथु मुई देखला बेले यार पेटे पूरा पड़ी जे थिबा न किंतु से झियो के निजर मां बुआ कामल बे जान छ एटा हमर गार कथा नै से सबु गार कथा है निजर मां बुआ बोलबे अरे तोर भाई दादा नि पतराले जे काना हेला रे झी मोर बंची थिबार पर्यंत ए मोर बन पड़ा के आसुथबो अरे जेन दिन आमे दुही बुढ़ा बुढ़ी मरि जी मोरे झी से दिन नै आबो झियर माया छाड़े बसला दशा हाड़ी रे से झी कांदो थिबा रोड़ी रोड़ी ए मोर गुनर बुआ कहीं गोलू छाड़ी हाय मोर गुनर मां कहीं गोलू छाड़ी गो से झी कांदो थिबा रोड़ी रोड़ी से झी कांदो थिबा रोड़ी रोड़ी ए कृष्ण अभिनय रे आसी करे से मोर बापा तुल्य जने कका अनेक भारत मुद्रा प्रदान करछन भगवान तांकर मंगल करे बोला आनंद एक बार सदा सर्वदा तांकर आशीर्वाद हमर ऊपर थो बोला आनंद एक बार झियर माया छाड़े बसले तो सहाड़ी से झी कांदो थेसी रड़ी रड़ी मोर दादा भाई तो मते नहीं पचराली मोर मां बुआ जदि मरी गले बोले आइ दिन मुई भूली जे मे गां के बोली करे से झी के केते ने बात होबा हैं अरे 10 दिन तोर दशा सरी जीवा बाबू रे 11 दिन रे काम
ই জাতি বন্ধু মানে পট গনুথবে রে গুটে গুটে করি আন এটা কেতে পট পড়িছন আন তরে বলবা টকরিয়া গুটে গুটে জাতি অছন দেখব না যেন যদি ঝোল ঝোলা হচ্ছে রাতের 3 বজে উঠে করে প্যান গরম করথিবা ন আর সাদা সাদা যদি হচ্ছে আরে আমার পিলাকে পঠাই দেব হেন খলি তো নাটিকে দেই লাগবা কি প্যান পুনাটিকে দেই লাগবা বলবা হ্যাঁ আর হেইছে নেই কোন বাগো যদি ঝোল ঝোলা হইছে 4 বজে আর ঝুমরানি লাগু থেন হ্যাঁ টাটির কোনে নেই মশা ন থাপিবে রে গুটে গুটে করি আন আরে 11 দিনরে কাম সরি যা 12 রে 12 পতরে টাটির কোনে নেই মশা ন থাপিবে রে চাটি মকর রাখে ধরি হে মশান নেগের থাপবে টাট কোনে চাটি গুটে এলে খাপি দেবে ওটা ওটা ঢাড়ে নেই থিসন যে এটা সতে জনম হে আসনবো এটা নে নে সতে এটা জনম হে আসন এটা মোর বুয়া জনম হয়েছে মোর মা জনম হয়েছে বলুন সতে আগে যে ইনু গলা নেই আসে ফিরি রে এই দুনিয়াটা মায়ার তিয়ারি কা করব মোর সাইকোলজি টিকে পড়ে যাচ্ছে কিনি যে ইনু গলা নেই আসে ফিরি রে এই দুনিয়াটা মায়ার তিয়ারি এই দুনিয়া থরে মাত্র মনুষ্য জন্ম দিয়েছে ভগবান ইনু থরে যদি গলা কে পেলে পিন মামু পিন বলবা জিনিস টানি ধরি অল্পিন বলবা বলে গোটা 10-12 বাহারি যাবা ইনু সখা হো জিয়ে ইনু গলা নেই আসে ফিরি জিয়ে ইনু গলা নেই আসে ফিরি রে এ দুনিয়াটা মায়া রতিয়ারি এ দুনিয়াটা মায়া রতিয়ারি सखा हो हमें जहाँ भी करो जाना भी करो तेणुक भगवान चरणाबिंदे मंदिर क्रीटिक आखे जीवार के पड़वा केन्दा पत्र जीवा जिन सखा हो ओह सन्थ जन माने कर श्रवण ए कृष्ण लीला किछि हेब गायन गंगा कूले बसी व्यासंकर सुत धीरे कहउचंती कृष्ण चरित्र जे शुणुचंती परीक्षित ए कनरे शुणिले हृदय गुणिले ज्ञानी माने हो निश्चय पाई बटी बई कुंठ ज्ञानी माने हो आज्ञा डण बोले केते प्रकार डण अछि आर आजि जेन दंड करछु आमर 13 भक्ता के नेगिर करछु केनता पत्र से 13 भक्ता हेली सका हो डण भण एवं दंड तीन प्रकार विभक्त हैला डण भण एवं दंड हां हां इटा केनता हो सका नहीं जानि पारलो के हां डण वाला कारा भण वाला कारा दंड वाला कारा डण भण एवं दंड डण केंदा हेसी जानि छो ई 5टा मन रो 25टा प्रकृति अछि अमन विमन सुमन कुमन मन ए 5टा मन के कहसान के बोलथवे समलपुरी सोटे के आता बोले भल लगता के बोलथवा चरित्र शास्त्र के नेगरी गले भल लगता के बोलथवा मां काली जई की लक्ष्मी पुराण सोटे के आले भल लगता एटा हला डण तापरे भण केंदा हेबा जानि छो नी जानि पारला सिटी मोले मोयासी चाली लुस्कुलु सामोर काना हेडा इधर भण इति तो दुनिया लागी हे डोण के तो 40,000 35,000 देख रामसन हो हां किंतु आची गुटे समलपुरी नुआटा गुटे ए चिंगरी गिरी गिरी के हमर रस जामु डाली इहादे बाहरला किंतु काल नहीं थैनो हेटा
আর যেন কি তো ওড়িশি ছন্দ চম্পো ত্রিপটা এই সবু কিছু কেতে বর্ষর চাই এটা হেলা ভণ তারপরে আসিগলা দণ্ড দণ্ড দণ্ডেশ্বরী হেলে শিব পার্বতী আজ্ঞা গোটে কথা আছে যে মন্দিরে রাম সীতা গোটে জায়গায় পূজা পাইছন রাধা কৃষ্ণ গোটে জায়গায় পূজা পাইছন এবং শিব এই পার্বতী গোটে জায়গায় পূজা নাই পন যেন দিন যদি আমার ফগুন পুনি হবা তেণু করি ফগুন পুনি যেন দিন হবা আজ্ঞা সে দিনর শীত ষষ্ঠী পর্যন্ত এবং পଣା সংক্রান্তি পর্যন্ত এই রাধা এ শিব পার্বতী গোটে জায়গায় পূজা পাইছন যে বি যদি ইহাদে বর্তমান শিব মন্দির কে গলা লাভ কিছু নাই ন তেণু করি বাহারে বাবা ভ্রমণ করছেন শিব পার্বতী গোটে জায়গায় অছন না তো দেবদেব মহাদেব সমস্তে জানছেন যে শিব মহাপুরু মন্দির ভিতরে একলা রহসন পার্বতী কেবে বিপাখে নিথন হেন্দাবতরে দণ্ড দণ্ডেশ্বরী হেলি পার্বতী তেণু করি তার পদ সরলয়ে অলগা যায়সি আহা করপত্র জড়ি জଣାଣ କରୁଛି আহে কপিলাস বাসী কর অনুগ্রহ ফিটু মোর সন্দেহ যে যোগ ধ্যানে অছ বসি চুয়াশালে মলি বুটা মধ্যাহ্ন কাଳରେ পানি দণ্ড হেব যে পিটিব চারিটা খুঁটা এটা হেলে তের ভক্তা তেণুকরি কাণ হয়েছে জানিছ আহা তরঙ্গ ঋষিঙ্কর অভিশাপ্য জাণ আর সেই তের পুত্র দেখ তরঙ্গ সাপ্যর বিনুয়া হইলে যে শিব সেবা কলে পুণ ব্রহ্মা ইন্দ্র কর তের পুত্র কাণ করছন ই 13টা পিলা গাধি যাইছন আর সেন কাণ হয়েছে তরঙ্গ ঋষি সেন তপস্যা করছন সেই জায়গায় তরঙ্গ ঋষিঙ্কর যোগ ভগ্ন যেতবে করদেলে ঋষি অভিশাপ দেলে পানি মারব এটা কেতে ওজন 2 কেজি বাকি ওজন লাগবা এটা বলিয়া পড়দু পড়লে কেমন এই কৃষ্ণ অভিনয়ের মনোমুগ্ধ হইকরি কৃষ্ণ অভিনয়ের মনোমুগ্ধ হইকরি অনেক আজ্ঞা ভারত মুদ্রা সহ সহ করি কেতে মারিছনি মুই বি শুনি পাইবারতে তেণু করি ভগবান সদা সর্বদা তাঙ্কর মঙ্গল করি বলে আনন্দী কয় কবার ধন জনক বল লক্ষ্মী প্রপন্ন হেউ বলে আনন্দী কয় কবার তেণু করি কাণ হয়েছে সেই তরঙ্গ ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যর সে 13 পুত্র বিনু আহে গলি তেণু করি তারপরে কাণ হেলা জানিছ আগ শিব পার্বতী যে একদিনে দেখ যোগ ধ্যান ছন্তি রহি সে 13 কুমর পাদরে পড়িলে যে শুণ আজ্ঞা মন সে 13 পুত্র কাণ কলি শিব পার্বতী যেতেবেলে দেবদেব মহাদেব অছন আসিকি পাল পড়ুছন ত্রিশূলে মারি দেবে বলে শিব মহাপুরু পার্বতী বলে নাই ইতের কুমরকু বদ্ধন করিব 13 ভুক্তা রূপে জন্ম হইবেটে জাণ শিব সেবা করিবে মর্ত্যরে জানিবে পুণ সে 13টা পিলা শিব সেবা করবে যে এই মর্ত্য মন্ডলের সমস্তে জানবে বলি
আর তেন করে কানা হে যে জিনিস আহা সেই তের কুমর তের ভুকুতা রূপে জনম হইলে যে শিব সেবা কলে পুণ এই দণ্ডটা পহেলা কেন উৎপন্ন হয়েছিল বলছ বৌদ্ধ জিল্লারে আজ্ঞা বৌদ্ধ জিল্লারে দণ্ড বলি আজ্ঞা উৎপন্ন হইলা গোটি গোটি করি মুই বুঝাই কহিলি গোটি গোটি করি মুই বুঝাই কহিলি গুরুঙ্কর যাহা থিলা তেণু করে সখা হ কেনতা কর্মা জানছ এক মন এক লয় ধীর স্থির টিকে আগে যাবার পড়বা কেনতা পথরে জিমা জানিছ হরি হে নন্দন নন্দন নন্দ মন্দিরে শোইছন্তি দিনে মাতা কোଳରେ দেখু দেখু নিদ্রা আসে নয়নে রসবতী রাধা আসি সপনে যে কহিলা চাটু বচন নিদ্রারে উঠিণ দেখিলে মোহন নারায়ণ নারায়ণ পাশে নাহি মোর জীবর জীবন নারায়ণ হে তুমি টিকে জেগে সে রাধা কে এন দেবো কে বলুছে তুমি বলে কেনতা কর্মা সে সখা কাহাকে ডাকমা দেখো শ্যাম গুপব্র উদ্ধবর মাকে ডাক দিও হে শুভমর মা আবা আজকি রাতি বেড়া কেন শুভমর মা উদ্ধবর মা